एसएससी तरफ जेनटा कि हेड कांस्टेबल बर्तमान एप्लाई होचे जेन माने +2 पास करछे बोले से माने पोस्ट के एप्लाई करि पारबो। इने मेल और फीमेल एप्लाई करि पारबो। इने एज रोचे 18 रु 27 वर्ष तक निजर मोबाइल सेटा केनता करे एप्लाई करि पारबो हेड कांस्टेबलटा से विषय जानवा। सेतिले हम चैनल के नया दछ सब्सक्राइब करि पक वीडियो के लाइक शेयर करवाटा नहीं भूलबो। और हम चैनल के सब्सक्राइब करबो बोले मोटिवेशन टे मिलबा और ई प्रकार वीडियो बनाले इच्छा लागबा। सेतिले टिके चैनल के सब्सक्राइब करि पकाबो। जेनटा कि आमर एसएससी तरफ जिते भी जॉब आसी गोटे आप्स रोचे से आप्स रे जेनटा कि फोटो और सिग्नेचर जेनटा कि अपलोड करवा पड़सी से आप्सटा पहला प्ले स्टोर डाउनलोड कर पकाबो निजर मोबाइल रे। प्ले स्टोर ए प्रकार लिखि दो माई एसएससी सर्च कर पकाबो। ये आप्स के इंस्टॉल करबो। इने जेनटा कि फोटो और सिग्नेचर लाइव फोटो कैप्चर करिए से सिग्नेचरटा अपलोड करवा लाई। और गोटे आप्स रोचे जेनटा कि आधार फेस स्कैन जेनटा कि आधार रे जेनटा फेस स्कैन करवा पड़सी पहला तापर फोटो सिग्नेचर दुईटा आप्स प्ले स्टोर डाउनलोड कर पकाबो पहला। तापर केनता करे निजर मोबाइल जेनटा कि हेड कांस्टेबल एप्लाई करो से विषय जानवा। हेड कांस्टेबल एप्लाई करवाले पहला तो गूगल सर्च करबो ssc.gov.in सर्च कला पर पेज के आसी जीवो। इने रोचे लॉगिन और रजिस्टर रोचे देखि पारथिबो साइट रे लॉगिन रजिस्टर तार ऊपर क्लिक करबो। तार ऊपर क्लिक कले प्रकार आसी जीवा। इने जेन माने आगरु रजिस्ट्रेशन करछ एसएससी रे निजर यूजर नेम रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड और जेन कैप्चा कोड के फिलअप करी हमर लॉगिन करि पकाबो। जेन माने नुआ एप्लाई रजिस्ट्रेशन नि करबा जेन माने बोले रजिस्टर पहला करि पकाबो। इने रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड दिक लॉगिन करि पकामा। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दिक लॉगिन कला पर प्रकार डैशबोर्ड आसी जीवा। तलके पले आसबो। इने देखि पारथिबो हमर पूरा तलके पले आसला पर इने अच्छे देखि पारथिबो हेड कांस्टेबल जेनटा कि वायरलेस ऑपरेटर रो पोस्ट बाहरी छे। इने लास्ट डेट रोचे 15/10/2025 लास्ट डेट रोचे। तापर इने एप्लाई ऑप्शन अच्छे एप्लाई ऊपर क्लिक करबो। तार ऊपर जदे क्लिक होचे प्रकार पेजटा गुडे ओपन हबा। तापर तलके आसला पर इने फॉर्म फिलअप ऑप्शनटा रोचे तार ऊपर क्लिक करबो। आगर जेन डिटेल्सटा भरतले से डिटेल्स इने सब शो करबा रजिस्ट्रेशन कला बेले। तापर इने नेक्स्ट ऑप्शन अच्छे नेक्स्ट करि पकाबो। एते कला जेन डिटेल्स भरते सेटा सक्सेसफुल हेबा तापर ओके करबो। एते करि साला पर जेते +2 माइचे इने +2 सिलेक्ट करमा। +2 टा सिलेक्ट कर देबो। तापर इने जेनटा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जेनटा कि 10+2 इने पहला आछे पास तापर ऊपर क्लिक करबो। तापर इने टाटस रे जेन माने पास करबो जेन माने जेनटा कि +2 वर्तमान चाली छे बोले लास्ट ऑप्शन सिलेक्ट करबो। जेनते हम पास करि पकामा। केन ईयर +2 टा पास करथिलो से ईयर किने फिलअप कर देबो जेन ईयर पास करथिलो सर्टिफिकेट देखि करी। तापर केन स्टेट निज स्टेट के सिलेक्ट करबो जेतो हमर ओडिशा सिलेक्ट कर देमा। तापर टी लोड नेबा। तापर नेम ऑफ बोर्ड केन बोर्ड रे जेनटा कि हमर एजुकेशन टा पास करथिलो जेनटा कि +2 पास करथिलो सर्टिफिकेट लेखा हेतेबा। तापर निज रोल नंबर टा इने फिलअप कर देबो। तापर परसेंटेज तो एटा मैंडेटरी नै से जदि चौचल दी देबो जे रेड स्टार चिन्ह जेते सब मैंडेटरी फिलअप करवा पड़बा। इने रोल नंबर दि देबो। रोल नंबर दि साला परे तब इने ऑप्शन टे रोचे देखे पारथिबो पोस्ट ग्रेजुएट जेन माने आरआरयू यूनिवर्सिटी रे करि छ बोले यस करबो नै तो नो करि पकाबो। तापर सेव एंड नेक्स्ट करबो। एते करि साल पर आउडे पेज ओपन हिबा ई प्रकार आसीबा जेनटा कि हमर फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करवा लाई। फोटो एंड सिग्नेचर केनता अपलोड करबो जेन एप्सटा में पहला बतैथिनी माई एसएससी एप्स के इंस्टॉल कला परे सेटा के ओपन करबो। सेना केनता अपलोड करा से फोटो सिग्नेचर सेटा देखि पकामा। सिग्नेचर जेनटा कि 10 रु 20 के भितरे अपलोड करबो। माई एसएससी एप्स इंस्टॉल कला परे ए प्रकार देखाबा। इना ऑप्शन रोचे लॉगिन एंड रजिस्टर पर जदे क्लिक होचे प्रकार आसबा जेनटा कि निज रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड दी देबो। दे साला पर जेन हमर कैप्चा कोड से फिलअप करके लॉगिन करि पकाबो। लॉगिन कला पर ए प्रकार डैशबोर्ड आसबा। तापर तलके आसला पर इने ऑप्शन टे रोचे देखि पारथिबो डैशबोर्ड बोल के ऑप्शन टे रोचे तार ऊपर क्लिक करबो। तार ऊपर जदे क्लिक करछो इने माई एप्लीकेशन ऑप्शन टा रोचे माई एप्लीकेशन ऊपर क्लिक करबो। तार ऊपर जदे क्लिक करछो इने देखि पारथिबो हेड कांस्टेबल जेनटा पेंडिंग देखोचे ताल
যেহেতু ফটো সিଗ୍নেচর অপলোড নি করবা ইনে অপশন রয়েছে কন্টিনিউ উপরে ক্লিক করমা। তার উপরে যেতে ক্লিক করছো ইনে ই প্রকার সব ডিটেলস দেখাবা। খালি নে কিছু করবা নি না, যেতে ফটো আসবা ফটো নি হওয়া তো আমি নে সেভ এন্ড নেক্সট খালি করতে জিমা। এই প্রকার সেভ এন্ড নেক্সট খালি করব, যেটা তো সে ওয়েবসাইটে ফিল আপ করেছ খালি সেভ এন্ড নেক্সট করে যাব ফটো যেটা আসবা। তো এই প্রকার সেভ এন্ড নেক্সট করে পকাব। তারপর ইনে আসবা, পয়লা তো ইনে আধার স্ক্যান হবা। আধার স্ক্যান করবার লাগে ইনে বক্স উপরে ক্লিক করে আধার ফেস অথরিকেট উপরে ক্লিক করব। যেতে আধার ফেস স্ক্যান করবার লাগে অ্যাপসটা ওপন হয়ে যাবা। সেতে একটিকে ব্লিঙ্ক করবা, ব্লিঙ্ক কলা পরে যেটাকে আধার ফেসরটা নেবা। আধার ফেস স্ক্যান হেড়া করে সারা পরে সেভ এন্ড নেক্সট আছে, তার উপরে ক্লিক করব। টিকে লোড নেবা। যেতেবেলে আধার ফেস স্ক্যানটা सक्सेस ହେଇଗଲା ପରେ এই প্রকার আসবা। ইনে অপশন দেখি পাওয়াথিব লাইভ ক্যাপচার ফটো, তার উপরে ক্লিক কলে ক্যামেরাটা ওপন হয়ে যাবা। কেনসে গোটে হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড হো কি ঘরর কাথি ভাল জায়গা হইবার আছে সেনে যে করে লাইভ ফটোটা হয়ে দেব। তারপরে লাইভ ফটো হয়ে সারা পরে তলকে পলে আসবার ইনে রয়েছে অপলোড সিগনেচর, নিজের সিগনেচরটা অপলোড করে পকাব। অপলোড করে সারা পরে সেভ এন্ড নেক্সট করব। এতে সেভ এন্ড নেক্সট করে সারা পরে যেটা কি আমার যেন ওয়েবসাইটে অনলাইন করেছিল গুগলরে সেনাকে আর্থ পলে যাব। ফটো আর সিগনেচরটা সে অ্যাপসরে অপলোড করে সারা পরে সেভ এন্ড নেক্সট যেতে করব। তারপরে ওয়েবসাইটকে আউথরে পলে আসব। তারপরে ইনে যেটা কি নিজের রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাসওয়ার্ড আর ক্যাপচা করে দিকর পহলা লগইন করে পকাব। আউথরে লগইন কলা পরে এ প্রকার আসবা। তারপরে ইনে মাই আপ্লিকেশন উপরে ক্লিক করব। সেম প্রসেস মাই আপ্লিকেশন উপরে ক্লিক কলা পরে ইনে পহলা রয়েছে দেখি পারথিব হেয়ার কনস্টেবল, তার উপরে ক্লিক করব। কন্টিনিউ অপশন রয়েছে, কন্টিনিউ উপরে ক্লিক কলা পরে যেন ডিটেলস মানে ভরি থিব সেই ডিটেলসকে আউথরে নেক্সট করে পলে আসব। লাস্ট তক যেন ফটো যেন আসবা তক সেভ এন্ড নেক্সট করে পকাব সবু। এই প্রকার সেভ এন্ড নেক্সট করে আসব। সেভ এন্ড নেক্সট করে পকাব সবু ডিটেলসকে। তারপরে যেন অ্যাপসরে ফটো হইতেল সে ফটোটা ইনে সব শো করবা। দেখি পাচ্ছি এ প্রকার মোর ফটোটা শো করছে যেন অ্যাপসরে ফটোটা হইতিনি। তারপরে যেন সিগনেচরটা অপলোড করತೀನಿ সেটা সিগনেচরটা ইনে দেখছে। যদি ফটো যদি ভুল ভাল আছে বলে ইনে এরো চিহ্ন আছে ক্রস চিহ্ন, তার উপরে ক্লিক করে ফটো ডিলিট করে পারবো। আর থরে সে অ্যাপসকে যাই করে অলগা ফটো অপলোড করে পারবো। তারপর ইনে সেভ এন্ড নেক্সট করে পকাব সব ঠিক আছে বলে। তার উপরে ক্লিক কলা পরে এই প্রকার দেখাবা। সেভ এন্ড নেক্সট করে পকালা পরে তারপরে যেন ডিটেলসটা হয়েছিল সেটা সব প্রিভিউ সব দেখাবা। আউ থরে যদি কিছু ভুল ভালো চলে এডিট করে পারবো। যদি সব ঠিক আছে বলে আমার ইনে আছে অপশন সেভ এন্ড নেক্সট, তার উপরে ক্লিক করব। তার উপরে যেতে ক্লিক করছ এই প্রকার ডিটেলসটা সব ডিক্লারেশন লাই। তারপরে ইনে বক্স আছে, বক্স উপরে ক্লিক করব। আই এগ্রি উপরে ক্লিক কলা পরে যেন ক্যাপচা করেছে ইনে ফিল আপ করে দেব। তারপরে সবমিটটা মারি পকাব। সবমিট যেতে মার এই প্রকার দেখাব যেটাকে পেমেন্ট করাবার লাগে 100 টাকা লাগুছে। যেটা ওবিসি আর জেনারেল পিলামান কলে ST SC ক্যান্ডিডেট আর যেন মানে ফিমেল ক্যান্ডিডেট সেমানকে পয়সাটা नहीं লাগবা। যেন ওবিসি ক্যান্ডিডেট এই প্রকার মেক পেমেন্ট উপরে ক্লিক কলা পর যেটা আমার পয়সাটা কটাব 100 টাকা। নেট ব্যাংকিং हो कि UPI हो সেনে কটে সারলা পরে যেন অনলাইনটা করছিল সেটা सक्सेसफुल যাবা। তারপরে যেন ফর্মটা বারিবা সেটাকে PDF করে রখি পারবো নিজের মোবাইলে। এই প্রকারে আমার হেড কনস্টেবলটা আপ্লাই করে পারবো নিজের মোবাইল সাহায্যে। কেন কম্পুটার দোকানকে যাবাকে नहीं পড়ে। যেন দুইটা অ্যাপস পহলা বলতে থিনি মাই SSC অ্যাপস আর আধার ফেস স্ক্যান অ্যাপস ডাউনলোড করবো যেটা কি ফটো স্ক্যান করবালে সেটা লাগছি। তারপরে এই প্রকারে নিজরটা হেড কনস্টেবল আপ্লাই করে পারবো। ভিডিওকে শেয়ার করো, চ্যানেলকে সবসক্রাইব করবাটা नहीं ভুলবো। এই প্রকার আপডেট আমার চ্যানেলে সববেলে মিলুথিবা।